ukawa forcewa yalole mzazahe ha force 5 ans harimwe dunia no sija adivane kamra lola mru wa fami yoti haramu watukufu yoshikomola yeyo ngabo hadithi yamba mratse lole mru wa fami ingeda ingabo ayambo kamuka na ujwa lole mru wa fami uka wayalola wana no kabatia haraza singarjwambe njema mriatsa mwanamshe mradoji bwana ye roho mramlol sebo shauka mrazi mratse lole mru no kana ujwa haizo yonde po ya mwando ya janai oharimwe discours ngebido watsahesama na wanoteze po hizo watsahesama huka ngartsa hosama huka karjaka ujua ngasi watoto watiti ile msesa ra watoto watiti karako jua ntongo mauride zizo beza kortabisha derila guwa karako jua watsahesama huka ritsasama hazendongo hizo ukanana risami hilo aba karjaka ujua idezetabu nezirongo uzomu itwani rija mravumbu wa mbaba yote ngweni harimwa video ukana haforsewa ya lole mzaza yake mzaza haforsewa mlole senkana tabu na jao hata hamdungu bonzi nozo chindongo za hamba mriaje yambi ukamba bahe hani mzaza haforsewa lolwa ni mbaba hata ajaba hata jemdunge nozo kazangwa no kati no kazangwa no hizo ngamzo sama itsahwa ukaizo mtizirejeze wana hatu mtiparohe ya mahala nyonsi pia wanasho hatu wadatabatike mrujo parohe ya mahala banu havumba mbaba havumba mzaza hena hizo kazirendo numero 2 ya hajanai uharimwe discours numero 2 ya numero 2 ya hajanai ndo ukana do wana nyasiwanu miskomor nesa kupini ngebidwa taisama hayabere daibi ndo usubuti watrete owanruwazalo komori ukawoma beti ukasiwa komori razala komori ukasima beti karjenda likoli karija soma kartina diploma hamanda wowo no uko dirigeo na simarai ya redirigewao ukasonti pia sima beti karjenda likoli karja soma kartina diploma amanda diploma des diploma rekemis komor diploma ijani jelewa diploma dai ani karja soma jani sonti pia karja soma je so komor razala komor ukasonti pia karja soma ha alafu hizo mrungu jambe la tele en France devant tout le monde ukawandu razala komor woma beti ukasisi razala komori woma beti sima laba karja soma kartina diplôme ani karja soma hamandani non c'est pas comme ça là yo c'est erreur très dangereux il faut demander pardon la population haukason si piasi wa komor non devant télé du monde en français tout le monde ya dunia waishi ukasima beti sonti pia karja soma no yani karja soma je na singa sina wandu wasoma utobibu yani kajasoma yani kamramba fundi kajasoma Miss Komori ndongo za uvaya Miss Komori we ikanjasoma ndongo za umisi ukamiti miss ikamramba mimi jauno she kamramba sonti peso Komori kajasoma ngar dirigeant ni malade watu sisi malaba non c'est pas comme ça c'est malaba non yani abo sisi razala hula ne sonti peso jao no bakar jazala faransa yani sira tuzala faransa yani abo sisi mabeti no ndongo yonja jibio hizo danzawi samaha ukaila ivumbua wa komori wansipia ilaitsa ho wa komori sonsipia iriti ya buhari irivumbua ukana sisi malaba karja soma na abo mimi ntutahani some kau misi amin ntutahani some umisi kamru kaja soma umisi yani abo mtukazane lewe eba ni elimu bwana sho hatumwe isoma sisi ratu isoma ndai haukaye kama matematiki ngasina wandu watufanya misi wasoma matematiki wenji ntujane lewe namkerata ngeka emendai eka biography ngasina nasho hatu wasoma biography no kwa tufanya misi wenji wakomora eka u doctor ngasina nasho hatu wenji wafanya doctor no kwa tusoma misi yani namrelezi yani hizo mwasoma wasa watu soma dazi nzwelewe hadisi no hizo kalima ndilo yo 40 erreur très dangereux ukarimwe dunia waishie zendrongo hizo ukasisi onrwazala komori yani kwa ja soma o mabeti surtout les betilo non surtout les bétiations non ça fait mal hizo nganzo mtsahesama haukana désolé si wananwani si mafundi mimi kadoka na haja nekanga mrongomi kadoko nte mrujoka unerve mimi jamais kuno poro wana tsaba nga wangu ndongoza mungu na mtume ni do konto kemba bangu ngujo jibiwa no ikaza mungu na mtume sina ujanza hitorizo na mabango njo mtsatorizo ndo kushaza mungu na mtume no izo mungu ambaye kuna uto harinsa heruhusa mzazangu ngujo jibiwa za mungu na mtume no mzazangu ngene zake za mungu zo zindwachi sina utondo tsa hemru msheruhusa kabana mndu mshangu ngojo jibiwa kono jibiwa no
najiliwa tijiliwa ikaza mngona mtume njaparo tarusa mndo jamais de rien njaparo tarusa mwanadamu kaba nungudo jiliwa kana ujiliwa sanfo rekam baba rekam zazi amjowani kazi haki rekam rumusha mjomni kazi shauka hizo nambawo mradoni gide yani kontrole ebala hamba bazambaje naona kaizo mgude hamba ebala hamba naona kabidini zambe jamais mikadoka hajo kamgude ebala hamba joka tsamba diso mungu hamba nizo na fikira tsoni nambe c'est fini ebala hamba dizo na kaza nambe oui man la yamliku qutuhu la yamliku qawluhu haini mwanadamu ulindo yalisiwa mbahindo weka milikizo ya mbao haina mrulindo ya dogi dewezo ajoka hamba umru wako katsunda mbendu ya halangu lindo asaidiwa afunge muhara hamba ishelewe la joka humlisa ya tujamba mtulisa wakati ngo wasulede rajai na mitsomba mnguni wasulede rajai man la yamliku qutuhu la yamliku amrahu haina mrutumiliki mbendu ya hula asilinda ordru alivwe mshahara na mtu au mwana na manyafula na tumsaidia wakati na kana usubutambe hizo ndazima kunge muhara nola mwana nyoka umbe mna riali atujozia nge muhara ne patro tujumzililia shamiga muhara nado lazima nabeza mngula mtume ukonsulinda mranike mbaindulla Mwenyezi Mungu ni kama riziki alhamdulillah yaboga muhara na wazabarindi kuna kahunlisa ni muhara na wazabarindi kuna kaunisi yo kantinwe maji zabarindi joka kwa muhara nao zabarindi kuna kahundra ngero wangu uyu mgude uju amjoka muhara na wazabarindi mwanadamu haizo watukufu wake na revezerende iliritimis Chez minuti bantu anzane de hule na revezerende le disfaction haizo numero 1 numero 2 ndele kalima hilo nganzao mtsahe samaha ya ukanangari mtsahawo ni wa Komori nyonsi pia ritsaha samaha na ritsahe samaha bari rongo wanayi ukana wa Komori wazalo Komori na jau kwa jasoma kwa jenda likoli wo mabeti na izoja no ngebido mtsahe samaha au kasiti mabeti siri somo rende likoli haina mrungeno msomo wae ngabo wasoma zinje wasoma bitite mrungeno msomo ngabo wasoma upiha umsomo ngabo wasoma uveya umsomo balata ngo fikiri wallahi ule msomo mhu banata humrutsota menage ule msomo mhwene mrugene ilmu yasoma banata holekeza leteli ubeye uhose ile msomo mhu wallahi ngojona mrasomo hata humrutso hala shaitanda yelika tushinda ile msomo ngojona mwana mshengu fanyo hazimba leteli hende ngulekezo ye shaitanda shila hashihala ndondo ratashido wala na bala mrunge bala ngutsovura jau havurujau ule msomo munkana baraka bado msomo tsimpaka mndu yalona doktorana na 555 na plus 10 na plus 70 haina mrungena msomo ya honda mndu tsohalemba daraila wala msomo harima shambrunra runne wala mrumzaza shambrunne tsano huono hanjia halekezata hunja huone shambrunna subhanallah wala dimzato na balango jona mwana mshawulo na doktora katuja ulekeze mbeitanda wala msomo huono mru haveya hahoso huono ye nyumba ziskaliye ngazijisa uzileke na bala wewe mrulo na diploma kutushinda ulekeze mbeze skaliye zile wala msomo ene mruga na msomo ngabo ujopi halekeze mayele nrovi mikate na bala mru amba hasomo kana utofanya mba mhogo na bachai no ngabu wasoma watoto piha mikati watoto pa maele watoto na bongo tuona mru hasomo ngupi haina mru na msomo wae haizo mrati dhara umananya ukamruka jasoma au kwa agenda ja no haina mru ngeno msomo wa hake Mungu ya mkusudi Mungu ya mba haizo yonde po ya bili fundi beza wende beza minuti ngizo nchasha mwanzo njeni ziyeti halebano ntwanza dépense dans quelques instants varete numéro 3 ogharimwa ye 40 ya hajo harimwe diskuru ya ho watoto wanu wanashe wanu ikaunge bido watahe samaha wafanye video wavayendo wakenzi waritahe samaha si wa Komori ngarjo wasamihi tena mimi fundi mide wa mwando njo uzitendea na mbio wanrukana rimsamihini wanruwadi waze hadisi je wanruwadi waze deba deba ngejudi wazilo mwanadamu nde ukoseyo mwanadamu ya ukosa aizo ilimkubali mfanye video mvayendo shamtibwezi fuba mvayendo mkenzi mastehi mritahe samaha si wa Komori no wazaza hanyu wababa hanyu zifami mzitahe samaha au kanga misurukaze famizanyu kazijajibiwa wazaza hanyu kwa jajibiwa wababa hanyu kwa jajibiwa aizo mtahe samaha rezefami za rasi sontipi ngarjo msamihini buwana shwatu numero 3 ya hajanai ndo ukana msubuti mwambe uharimwatele ukana Komori ihoma halaboka bati poubelle. Non, c'est pas bien là. Ça c'est abusé là. Ça c'est chose qui choquant. Harimwatele watoto na mkerathi wanashwa hatu mjoko wa baba hanyu wazaza hanyu wa Komori
Au harima telem kensim d'aboka. Au Comori là-bas, même pas de poubelle, il y a pas. Aïe, non. Yani yabo sisi Comori yani kartina poubelle yani yabo sisi yani kama nzombe kabo si wachamfu. Yani sisi wachamfu. Mtsamla gwe maurika sisi wenefu yani. Si wenefu karjahana poubelle, si wenefu. Yani ize abo yani izeze puani sitore ngari jazoma la honi yani. Abo nzombe kama la hoya hatundeze poubelle. Yani kartina poubelle abo sitore ngezinduri rijaza ho magodoroni ho non, c'est pas ça, non ça. Il est au Calvadiro ou Comori là-bas, même pas de poubelle. Non, c'est pas bien là. Non, non, c'est pas bien. À la foot ba yabo mrongo wa ndugo jurenga ukakombalia le dzina la Comore. Non. Yabo madama mbalale dzina ukamis Comore, mbalale dzina Comore. Ne makopini wa hanyu ma Miss Comore. Yala fondu wa ishari mwetele wala ndebe urongo ka Comori ka batsi poubelle. Wanrodo angala parsenda nyi mwambanga mrepresenta wa théâtre. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Non, 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 mkeratsi. Yani c'est pas bien. Ezo kabidu mtsahesama ukanoba la rongo wa nayi. Sinde beti basi, no? De beti na mtasama. Nano hanyu bumafumba mbaba hanyu kazirendo, sile kazambo bali. Ne famille hanyu, sile kazambo mrahi ya rumandili manado fumba ze famille ndogo jaza kazambo, mtasama hizo. Ndaru, ndazinu, ukakomori kabati pubeli, izo kazambo. Izo ukapomo izo no, komori kabati pubeli, ngapo pubeli. Tukarifu hauchafu kabati pubeli, kamkarati ba ngoma hii, yani tunakweti mrahi ya rume dunia wanrodo shio kakomori kabati pubeli. Non, c'est pas bien là. Non, c'est pas bien, non. Non. Yende numéro 3 yabidi mtsahesamaha parce que c'est trop iyo kazambwa ukabo yemadui wa hatu ngwa jujibiwa wandisode Komori ondoboko kanza weshie njema ukanza weshie Komori ngwa jujibiwa ndongo hamanizo nabonga mjua wo deja ngabo uchamfumwe nji ulo harumwe Komori na viole zinji hizo ngarondo mbiyo ngarizamba haina usiku mi uzamba ze violizo rizireme zilawe haizo mrati jata ndongo jizo tena no nariba kinemba tabu ya rijila heze violi zinu mgu ya zitowe uwandu wafanya ze violi zinu mnyezi mungu ajele waziye ya utujozi ya ze violi mnyezi mungu ajele yani ekangwa nzo arenge mna mwana ya mviole ye hausoni yage iparalize direct yonde duwa mimi ni uomba je yonde duwa ya bidi tolwa iyo ngamjo vote ekam vote ngaruja rutowe fatiha hiyo ngaruja towe fatiha hiyo special je ndiyo ekam vote ngamjo vote almwaze komato kabo furi vote madame wanangwa violao mmono mwanamtiti mwanamme wa setana 11 mwanamme wa kamili haviolewa ngehola pitali yabo hatolwa toujours yeshosha usonga shimshindao ngemoroni yabo atabasa moto mwanamme haviolewa mmono ukesho shadingo desho shadingo hodingo ni hupasuha moto mwanamme wa setana 11 yesho shadingo ngatsungo mshinda tulwa kusha hata jusqu'à maintenant ngeharumwa kusha moto huu ana watoto watiti wanawashe wa setana witawa wa violewa mmono hizo haya sibai juzi tena jana bofu jana kamjaone zala wa jana tena dazi za hemoto ya viole wa mwanamshe hata ya ulomu hamili ya renga grosses haviolewa kejesa hatilwa na grosses izo jana za habari muona rumaze tele nezo information iyo jana tione video jana wakaurongo tione ze family za hao jana wakaurongo wa Facebook jana tione family de family ejamba abandrabo abonde family hao shabitida mroka namba funda mbanda mumtsambe besembu wa mmono da hubuwa haiba fm ngojona haiba fm buwa uone za habari nizitoko wakaurongo fa mwana mtiti wa hao mnashioni tena akausoma likodi tena na likodi moto mwana mtiti mwanamshe akausoma likodi arengo haviolewa hamiti wate haviolewa kajesa hatotilwa na mwana tena violewa hamiti wa direct izo ndongo amandizo ngariwana unizo garamba uze ndongombi amandizo ilirizilana aizo yabona mtimiza habari za wana short one ili waje utasamaha ilirjo wasamia kama mwanadamu ndi ukoso sisi ngasi contre ya heze violisation on est contre le viol des enfants on est contre ngasi contre aizo mimi idea hangu wafanyilwa dua zabarindi haukeka za mahakama kawati solution mrungu tofungwa haviole mwana uishie kentso abili mraroha ngemoroni ngutotembea mresha haviole mru entswararu hanomewa directeur na bala mru haviole mru hanomewa directeur au general haizo madama ze viole
wala wandu wa viole besho wazingaro shaka bati ndongo mndungu tonja hula rokanso wabili hardenda viole wabili na wararu madama ndongo za violi mime idea hangu douka rifanyedu wa special ikamu ikubali mchesini nga mjo tarisho usukuo nga mjo kapreri tarishe yeduwa hiyo ritaheze duwa zahe alamtara za vumbulo harimwe Qur'ani za alam tara ila almala'i alladhina man tara za alam tara ila alladhina kafaru za alam tara ila almala'i min bani israila idh kharaju min diyarihim ulufun hadara almaut ritaz aya za mauti zo hadara almaut ritiyaz alam tara hizo ridizi tiyazila aya za radu wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi ziradu zijazi dodododo risome ye Fatiha hiyo haina mrujwanza viole mna mwana yatso paralize hausoni itifanye hazataje yafe yatijoviole wasatena ikawandu waishia wandu waili wararu wahamtwa hola pitali ukawa paralize hausoni haukawa kanza viole mwana waparalize yabo wakati wako na ulinda ukango una mapesa ngwajo uliberewa haungwajo nono yabo basi kabati ujo subute urende ngabo yakanza uishedu isa isoma ngabo yakanza viole mwana hatso paralize hausoni banungi hola pitaliho basi kajafanya hazite yabo nono ngujodola maele na mtuzie zungulia shaike jafanya hazite yeka halola kajafanya hazite yifu safini kana baraka ngetungo ufa definitive yabo basi la duniani sayimtawa iraha duniani mtawa yadwanga la jawu yaone basi yifu duniani kaitsina ende na hizo ya atotimu iparalize direct jusqu'andi mpaka dosi kutoja rifanye dua rilalue je rilalue dua Yesolution dai de kaisa waja wao no zetabu hizo hata wabiri ena doza waja watahata uba waunjiliane wala wakanza wa viole wa paralize ze habari zoso ni hizo edua waja waunjiliane watahesama wafanye video katasi riwaone jatasi ritasa mahar kanza rifanjao tasi riparalize ze hausoni banu warakanza violo wana alafu tasi ngaritabi hao deja sarifanya ena alafu ngartabi hao abahar janzari lole riashida sunamrashatu halali karna uzifanya haizo yabo na mrisami hibu wa komori mrisikini wakati yoka bati mushkil ngartor dirifanya dua rilalue dua je daila ya ulalu kudesha kamraka za siliho desha ukafanya dua kaza ho shungani siliho hasili hale ile shunga mrati je hula ja ejonja hula ya zingaro hizo mraja ngondi alaluwe ka amlaluwe kamrajati zingaro bahabo ndio dua ya usiliha aya sivyo ikawaja wazingaro pia rihisi ukawafanya demu watu kwa tudisa ngwazungulia utaka tufanga wajoji komea wafanya video riwaone ukawando wakaudanza warengo wana wa zingaro watahesama ridiri jerkenzi risome dua rilaluwe dua ukabaha ya rabbi riwombo ye dua ilaluwe yani ona eliminary laluwe zifanye hazi baba habasi ngwajo ulola aizo yondi ajoka msomo mhu hiyo wallahi joka msomo iyo mfikiri hiyo ijoka dalao ikahisha waili wararu fulani basarende ifu ai basa kanza viole mwana ai basi fulani akanza tsengele mwana ifu ai la ai fulani ai basi ngiyabo ngutsolila basi basikini ngodawo ngutsolila ai masikini wallahi joka msomo wallahi hizo yonde ide watukufu na representante lerjo optimism shanga mjo utia jemu yabo na komanteri ekamvoti yejo votiyo ngamjo kantini twali usiku speciali ni tarishe dua hiyo yaheze alamtara duwanda yamwande ze alamtara neze ra'du neze barq neze aya zahi alamtara neze aya zahi ra'du neze aya zahi albarqu نزدوا وزهي البرق نزي برق يكاد البرق نزي أي زهي برق نزي رعد نزي لم ترى رجال زيبه رسليه أوانا واو رزيبه رسليه أوانا هنا مرجان زاو فيولة با يباراليزي ديركت يتفلال يتجوهته riwafanyile marbutu bofu marbutu ngari riwafanyile dua ya ufanyila marbutu dotso wafunga zife marbutu bofu yabo karnaura madhambi kabati madhambi riportejo wana ekamu voti mkubali ngarajo organize rifjeri fanye dua hiyo heze alam tarane ziraadu riwafanyilie sinde wafanya yo amfera haungwa jutubia shanda baha yetwanza fanye wala wafanya zagisa waungwa jutubia astaghfirullah watubia astaghfiru zibira watizifanya sha rifanye risilihe yetwanza fanye
wakati wasawaishie dua awe mru juhenda hasalahwa kabati ujamba mimi njako jumni faladwa ngari jo fanye dua wa ipibili wando waisho dua ngefanywa we awe mru hasaishia itangaziwa ngefanywa we na mwisho wakati wala wadungo vyolo wanawishe dua isifanyiliwa isifanywa awe tukanzenda renge mru najijue shele ngojenda yafe atimwe haizo ritangazi kama mwafiki ngamjoto aliosiku fundi veza wende rjo utimizie darasa wakati sauja numero 4 uharimwe discours bati bakisha na 3 minutes ngamangalo bali il reste 3 minutes basi ndezabaki il reste 3 minutes sibakisha na 3 minutes basi il reste 3 minutes ye numero 4 ya hajo harimwe discours ya Howard Nashwa tuwan akasinga jamba Nashwa hatu mimi respecto wanrupia mikadode ya mtu mibesho wa wanru hunde mikadoka na shamini ndo Nashwa hatu nyonsi pia wanaume mashababu ndo na nasi si umwanzani sianza ritnike conseil haukaze consequence ngarijua si uzamba ukayene wa uchafu na ofisi difune zero hozi tola ukomoringa watu ujabaya wanruwa doridea tizamba kabajabira mudabo yesikolonia zuba komorike japaro jirarimwe mahayabira yonsi pia na bosirika uzamba yenye wa uchafu zero hozi tola wa uchafu ofisi difuze violo wana rizamba yenye mgungu jobe habaya wanruwa kaudorite kutawa ne mabaya waja sikoloni kwa iravaje 150,000 mezo yebitsida mina hamba yonde UNICEF UNICEF na daruamba 150,000 mezo hata wakomori wende wakaula la mahala wadogo wa shahula hama Somali na Rwanda hizo kazi japaro jiri komori kwela undra kazi japaro jiri komori ukawanruwa remani tabu hata wadwenda webola shahula wekanti jawe juseni hono riwonema foto yao wadoja wekanti webola nsoholi na maeleja weliani tabu na nyumba zangamie maisha imevuria pai shahula shibenye maadhabu ya tuba hizo pia mgungu rongozo hizo ilirutubi numero 4 sheleba tibakisha na 2 minutes numero 4 ya joharimwe discours numero 4 ya joharimwe discours ya huwa Nashwa tuwan ya bidwa taisamaha dokanga bo mzima yambe ukana yekanza owa Komori ye uyengo wa Komori n'importe quoi yekanza wa Komori n'empale Komori hai alafu yabo nyinyi ngamrepresente usisi wa Komori nyika mwanzo wa Komori n'importe hai no no namtahesama hale kalima ilota kazangu mrukado amba vanwesha mrusha mrukado yengesha hahe Komori na ikenjema na ikayembi yo ya hatu sonsi pia yende Komori hatu bwatukufu mtume Muhammad sallallahu hadungwa Maka ibanu mimi abona unratabu na tabisha bonga mjoyenga Komori no amjwanze Komori yangu ekanga mina njema mjo saidie Komori wallahi lazim haini njema njo zura mjo saidie Komori sinambari Komori ni uyengwa utsideziwa ungabuwandwa no mimi besho ya Komori hatu sukazangwa mukadamba ngwa ukami uyenge population ya Komori yani yaboje yokabu nukamria subuti harmatele yambe ye uyenge population ya Komori yaboje ni wabori tasonze peka uyenge population Komori no sukazangwa hizo ngebido mtsaisama bezo kazangwa yede manena mbakavushe surivushe yani vanuri dzubu hari mwavushe surivushe sonse pia vanuri sari yani zikhabari za jiri zinu riparwa na ibu sonse pia vanuri riparwa na ibu yede manena mbakavanyonga sari mwatori ridzubu wana tombe dando vushe surivushe vanuri sari riparwa na ibu haizo no so kazirendo yede nsi ya hatu na waketabu na wakendi na wakejo kazirendo haizo yaboyo ndepo yane aukataba mwanzo lifumbwe point 5 niziye yepuwe yane dokana taban 5 6 assist bas haizo yepuwe ya 5 yepuwe yane ndiyo na mtaisama ukakazambwa wanrabo kanu balarika na usi ushabala karjaka ukusudia ukasi uyengo wa Komori na mtaisama yepuwe hiyo ukagarta ho samaha ukasikari yengo wa Komori na mwambie sama na mtaisama hiyo kanyika miyengo wa Komori ne dipaka nezempale konono c'est pas bien hizo bayilo kalima zero kami mitanzo wa Komori abo yiritushe si wa Komori sonse pia ukanyika mranza yokazambwa sibasi nyinyi wanashe mwambia ka miss Komori sibasi ne makopini wa hanyu yanabonga bwe miss ngabe makopini anganzo mtsaisama hanyoti pia simisi bahi demisi ne makopini wahe
oui nganzo mtsaisama hangarjo kubalisa mahani we on est prêt, on va vous pardonner là shana mtsaisama ukaritsa samaha na mrisami wallahi ni wanasho hatu ngarombila wene za khair na baraka wadadza hanyu wandu wa khairi wa baba hanyu wandu wa khair ngarwandi zawe za khair hizo ula wana neinu hokarsa ridzubu harimwe vushe sur vushe resa on a déjà tombé dans le vushe lazima ili ritowe le vushe la dzubalino ka tout on a tombé dans le vushe sur vushe ili watukufu ili wanashe wanu avec ses copines na mtsahesama haukana valambe wanika zangwa yo numero 4 numero 5 ya numero 5 ya tena ilokosa dziro ya bidim mtsahesama handoukana zenrongo zatsanu mwazambazila ilambi ngejutu yo wana fikirambi wana wa fikire naye ukana umruhende Komori kajazo hanzani yakene nyumba Komori ndokamandizo kajastahiki mria zambi ukakamtsuta mani mkene bahanu Komori nyumba Komori sijabu mzadze yaza mwana haina mrulo manga ngutamane mwana hai yakanemba nyumba Komori eshatsongezo walo Komori watofa hanzaya dabo zefami zahawo zilo Faransa ziwasaidia omba hinruwali ziwashia omba nyumba walala haizo ila fikirambi na mtowe fikira ila huitswana zila kazangwa haukaila ngejutu yowa na fikirambi ikari tuyowa na fikira jizo kamri adiwa ze Komori yabongarangamizo ulezi risangamizo wana nguonwe kama nange Faransa hamenyehe akili mwana hadungu bange owadzadza hatu na baba hatu ufanyata wabehe mwana Komori zabarindi indaba kihula ena simwa doesa sabati yadiwaze ze fikirambi ya hosiwa hula ukahula katsuona zila twabiyambi nguanshide ne fami yode namno wadzadza tu warizoeza no baba hatu ukekawa wono mnamwana Faransa nge dangere umfanyila mna vacances ukanaramde vacances wende wa muhansi hula habaki hula hadi wazalla bange na zila grupu za bange hanji akili nge hardaja Faransa hundi hange nakili zodi zoraju hara Parisa o wadzadza no wababa hatu wakusomesa wana wafanye malezi yao rijugari hunduka o wandu walo Faransa wana wohenda Komori mrarende enda wahamba nyumba hawashie mwana mshoai rijugari hunduka o walo Komori ngwa hundombe nduwali sabarindi yotsuka bongo alibo mapesa ukamshahara wa Komori yo 80 euro na 50 euro ide ufanyo haziranzi sibaheka hali watsena abuyo ketsuwa lela sho walo manga ngwa saidia waze famiza hao haina mrarenge garantia he fami sabarindi mwana nguto wasa ero bahewa yato wasaidia ze famiza hao dena mnarazoya o wana hoda honi wala hato wa 50 wato mzadza tsanganya wabeha hula na mdolekeze mba nyumba ekawa ikatswenda Komori shaye johenda ngujonda bahanu ya lale yudena mara wafikiana kusenda be mwanya watswenda kusenda be mama watswenda kusenda ba watswenda kujenda yemjeniye hijanga mbabahanu kujenda tsabu walo mjini kwa tuteshelo ngona mbabahanu walala walo mjini kwa tuteshelo ngondo bahanu walala yudena mnarazoya ukamrufa nyumba hula beshwa kutulala saze jamanga zilalao ngazisitiri hao ikahwende ngojo lala kujende mwananyi ko hende yonde namna rahansi risaidi la nao no walo hula ohundrombe nduwa yonde ze famiza hao ziwasaidia shatsi ndongo za njini haiso ya hundu kuhameda ila humra yambari matele ukamruka katsuhanza yiho katujibiwa yakene nyumba Komori kadajwa tsahata ya wahe nyumba yiho ehonda hubi omruka na nyumba yiho no c'est pas bien yabo wanangu wadojo warenge ihonda hubi humra twanza kene nyumba Komori iho hurende abumwa watoto ngwatandi soyenga yotifikira njema na mshanjeze fikira hizo mkane fikira ukamkane nyumba Komori besho anganyi Faransa besho mzalu wa Faransa shanganyi na makoko hanyu Komori nganyi na wajomba hanyu Komori ngwalinda woneze njema za hanyu Komori wanukarjatinzi ya toma ngarilinda uri woneze njema za hanyu Komori bwana shwatu ngarilinda uri mmone ningane nyanyumba Komori ngarilinda uze famiza hanyu za Komori zimremeni zigelegele njabe mfange mashughuli mtso uyanza no je sais pas, j'ai pas dit ça. Njaba mfange mashughuli na mariage grandi kaka mtu ya tsahano shangar tungwande ze famiza hanyu zijibiwe zireme makotsi zitsehe ho mjini wala mwanando wala mjuko wako ko fulani kabode izo dizoranzao rishe wo mji uvumbulo hanjema o wadzadza hanyu wavumbulo ho mjini hanjema makoko hanyu wavumbulo ho mjini fulani hajarende akauja lolo ya waribeli la mrumendi amrume islamu wa dini karibode izo dizoranzao
zodi zoranzao rishi ukau mwana lo ajilwa timpaka mariage nku ze famizi jibi wazionera hauke mwana hao hajaba la mrumme wa khairi islamu wa masteh karibode zodi zori jibi wa bwana shohat izo ndi zori zanzao bwana shohat timpaka mashughuli mabola hizo na mshanje fikira hiyo na mwitowe bwana shohat fikra hama ndiyo na mwitowe huitwani ukaka mtuanza mkana nyumba komori na mshanje na mwambie garita ho samaha bakar jele wanro eshema sha mru yeshiisha mru shitushema shaho shitushisha ho shaho kabati mruka na ujo haraye yakanga wena shaya shiunguha sho shaho umdu menye wawa ngotoka ula tumdu vanuni si umale dzinyo lola ho le dzinyo ngotoka ula tale dzinyo laho ekako moringi onje mekangi yonde ya hatu badi kardi joriza lo Marekani no mungu kajaribe ha Marekani rato juariza lo Hindi no karjazo la Hindi rato juariza lo Shinwa no karjazo la Shinwa rizalo hunu Komori wana hatu wazala Faransa wando wana hatu so damu za hatu aizo so damu za hatu wando wana hatu yende damu ya hatu karna udwari la tesha hatu haizo watukufu hautsahanti mizi o wakati usauja mtwanza nende hule sambanga mina ndrongo 4 cut shows na nzao ni mwambieni shakar na wahire zambe zendaru zabaki haukaye ndrongo nzima yitsobali yaye deba yahe zendrongo zinu zahe zajiri zahe deba yahowa nasho hatu wanu wakaurongo wa ogharimwa zepaji zabitsi wa ogharimwa zetele ne majurnali ukazendrongo zaja yabo yonde mbabe neshele yao shantsu na ushindani zambe pia titoshinda na lagua pia ezaja bofu ngaboza sa awi ngaboza sa tena njado shinda na mbeza jabo pia shanga mtu ambe mbabe en resume ukana mfanye video hautimizi à la fin nyonsi pia ngaritsa hao ukana zendrongo zaja hizo imana zaritabisha ndabo kaibalale dzina lake Komor sheka wayi mrumraji ya rongo basi kabata joka na haja ukamri ya rongo wandrongo yenu sukoni mretu ambaye hizo yanza wala rongo wala hizo so hambwa yenu siku tujoshanga bofe banu mpaka ndo haina mretu ambaye hizo yanza kabata mrujo kitirikite mrena mruneza ya kirikite atirikite mkabata chaque persona so error mina error zangu zinji kuna ujomuni zinje mitsina unje shayinu unibale titre Miss Komor unibala titre he Komor abo haina mjohamba haina zijohambwa yabuzirwa yensi ya hatu yabonga jopashe wensi ya hatu yode mana bokangari mtsahawoni wanasho hatu ikamru kufanyo njema izo za ngofanyombi izo za ntsina uzinje shayinu ampubliki no mridea so Komori siti mabeti Komoringa bo pubeli mtsidiwa zokarika mtsanza wake nyumba Komori na mkane mdiwaze fikirambi jizo mdiwaze ndongombi jizo kutibahi kofumbua mbaba mndu na mzadza mndu ne famia mndu ndongo jazila kazambwa mtsayesama haishelo wana watujozoya wadu habanu wevumbo wadzadza hao na baba haonai zo kazambwa ganzao rike wandu wadini wanaume mashababi ngari mwanzao ni hasibabu ya Mwenyezi Mungu na mjoni samihi kafundi hakaseki leo shala zima ndo ambaze haki haina mrikawo haelewa zendrongo yani nge wadzimana mizelonge kaundo na zamba banu ngozi ngomhono ndondondro heshe hitwa heze fikira ukabufundi kunrongolea udojuatie je muyaha heyabo au yatie commentaire ya partage uka izona hamba banu hujwanza ba ho uzambe shakutsine nafasi ya uzamba aningami hamatsika hurongolea udotie je muyaho utie commentaire yabo kana 100% au bofundi zendrongo zambu abo pia ngami ndizo 100% wende jojo kabofundi zambu abo ngami 20/20 au ngami 100% bofundi zendrongo wazamba abo izo ndizo wewe mzazi wa jwanza uzambe izo ndizo mbaba wa jwanza uzambe moto jeune ujwanza wila gwentongo zizo be kutsina nafasi ya urongo wa ndoa huishilie aizo ngodo jwambe kabofundi zo hamba mitsi huwakili bofundi ukana huni wakili au kaizo hamba dizo na jwamba bangu Mwenyezi Mungu arinikeza khairi sonsi pia yarinikeze thawabu yikebala njarongo wa michesha zenjema sonsi pia reparticipe Mwenyezi Mungu arinikeza khairi yarinike baraka na mesha mema ya magharibi ya sayaja ngarjoju habasa au kahunuriliyo habasa magharibi ya wasili Mwenyezi Mungu arinikeza khairi na baraka ngarjoju habasa rende ugharimwa ya swala ya magharibi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina
عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما. اللهم ألف بين قلوبنا وسهل لنا أمورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض جميع حوائجنا. اللهم مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ألف بين قلوبنا وسهل لنا أمورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض جميع حوائجنا. اللهم استر عيوبنا وسهل لنا أمورنا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزور قبر نبيك عليه السلام. وصل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب وألف بين قلوبنا واسترنا ولا تفضحنا وألف بين قلوبنا واقض جميع حوائجنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.